হেলা ওই আগে ছিল প্রথম জুতা হ্যাঁ এটা আছে ইলেকট্রিক ফিলেক্ট্রি হ্যাঁ মোর রাধা হেলা মতি হ্যাঁ আর মোর বুহান হেলা ঠিকা হ্যাঁ আর মুই হেলি ভটন বুয়া ভটন বেলে নি জানো হো বেলে নাই জানে বুয়া সে নীলিয়া ফি হো হ্যাঁ সে নীলিয়া ফি ও নীলিয়া ফি হেলা দেব হ্যাঁ যেটা চলাবো হেনতা দিবা হ্যাঁ मोर जादे पारे नहीं खेला तोर बुआ नहीं खेला हो केनता गुटे बदालो घिचा तो ना कहते हला ढुडमो सिंगर पास हां और गुटे बदालो चढ़ा दूना हां हला भड़ा भुंगर पास अच्छा हमर जियो तो छड़ी दरो हो हां जियो तो नहीं जाना हां और बहुत लोग और बड़ी थोड़ा पास छड़ी दलो केनता बाजबा हां गिल गिरा देखनो और सुखा कुड़ी जरा मुंह बरा हंता नहीं बो तो रपा हला हो और भाई हां फिर कहता बोला हां वो आगे हां और हने वो तुम्हें के नु आछो मुई ठीक ठान बोले बद बोले आराम से लदबद बोले खदगदा बुआ खदगदा তোমার জাতি আমার দেবা ছাতি তোমার গোত্র কোনসা গোত্র তোমার মঠ যাই গোত্র বুয়া তোর ইংলিশ কে মনি পারলি গো বুয়া কোনসা পত্র খদ গোদা বলদ গোদা বয়লেনি হই কেনতা হেলে হবা বুঝে করি চালো বুঝে করি চালমু হ্যাঁ মুই তো বগস্ত রাখিছে হ্যাঁ বগস্ত রাখি খদ গোদা হ্যাঁ খদ গোদা সিধা রাধা রুম ইবার রুম রে মুই ইংলিশ ওয়ার নাই পড়বার গো বুয়া উড়িয়া পিলা হ্যাঁ रूम बेले घर माने बखरा बेले पर्सी बेले क्वार्टर बेले सकाल बेले जाबो कोड़ गुहाल बे गुहाल हां भैंस गुहाल हां तेल गुहाल तार मोधा ने होते हमर राधार मंदिर ओह राधार मंदिर के दिबे अच्छा राधार मंदिर के দিব मंदिर के दिबे मुई बुआ राधार मंदिर दिबाटा দিব দেন ন কে কেতে পটছন তো হবার পড়বা কে অছন কই কে লছন কই দেবি কা हां আমার রাধার মন্দির নে हां মোর বহন আছে মোর মেহেদি আছে মোর কন্যা আছে মোর ডালি আছে মোর প্রধাঙ্গিনী আছে মোর নানা ভুরকুটি আছে এ বুয়া কই তু गुरुर बिना पाथर कोड़ी बिना हाथा बसन हो सुनिछे ओए गुरु ने हले पाक नहीं होए बुआ और पैसा नीचे बाबले हाथ दीबा जे पड़ला मार रे खेबो के लागी थिबा की लागी गुरु परिचय भी लागी थिबा हां लागी थौ ठीक है गुरु परिचय कहूचे हां गुरु ब्रह्मा गुरु है महेश्वर गुरु परिचय सुनो मोर आगो गुरु ब्रह्मा गुरु है महेश्वर गुरु परिचय सुनो मोहर आहा बिनत बागनी गुरु मोहर थाना खड़ियार आग नुआपड़ा जिला हेले तहसिल खड़ियार सुजनर
मुझे पहले कहला बेले केनता हसी हो देखनु असबा भातनु खाइछु केन गाहर पिला गोटे आइला आरु 2 खोली की 3 खोली खेला आरु तार नानी की गानी भट भट कहना तोला कहने यार भागी गला बोलबे हंसी बोलना बोलु छ हां ठीक আছে নিজ পরিচয় দি লাগবে लागी थिबा बुआ सुना परिचय मोर रे दुनिया बाबू लक्ष्मण प्रधानी नाता मोर दुनिया बाबू लक्ष्मण प्रधानी नाता सुन परिचय मोर रे ढोलिया बाबू ओरे मो ढोलिया बाबू लक्ष्मण प्रधानी नाम तोर देखता फुटा बोलो ओ मुझे परिचय तो कहि देली हां गुरु परिचय कहि देली हां फिर मैं के ना भी कह जानलो ये बोलछो नारू तुम्हें के आइसो छोटे देखे करे भेड़े देखे प्रफेसर हो तो मैं केनता चाहली हो मैं हंता गेलो नहीं हेले भी मैं खाती रहे तुम्हें कहता टाइम से मोर दियो ए भाई मैं खाने के तेरे खुशी तो हां होए बुआ हां হবে না পলে हां ওই ও ভাইনে ओ মু কেনা সে জেনে যাই পারলো नहीं बुआ मैं छोड़ नहीं पाए ঠিক আছে গীতা গীতা বুঝাই দউছে लागी थिबा পুরা हां তরু চন্দ্রসেনা সুজনে চালিয়া চই ধীরে ধীরে এ দিবার খন্দে বুই সুজনে পৌঁছিলে রাধার মন্দিরে थकी गली आए रे चंद्रमुखी नानी रे गड़की गलू अनाथ सब दिशुची आए रे डाकी डाकी थकी गली आए रे चंद्रमुखी नानी रे गड़की गलू चएली सब तो ना दिशुची दुर्बल ज्ञान भूलते लेके मत बहे साधु जन दुर्बल ज्ञान भूलते लेके मत बहे साधु जन करे अछु बेले मुहे धैया रे समस्तरु चंद्रसेना सुजने चलिया छई धीरे धीरे ए ददिवार खंदे बुई सुजने पहुंचिले राधार मंदिरे मुई के नासली तो कही देली जे मोर बुहन के देखलो के ए बुआ
সব কথা পচরাবো মকে তোমার বহেনের কথা নি পচরাবো কে বা কাঁ হলা যে এতিলাগে তো মুই কহেছি হো তুমি পয়সা খরচা নি করো বলি কে বা কাঁ কলা হো ইয়ার কি বড় এতে জন সে চৌহতি তন উতরতি তন ফোন গোটে নিকে ঘেনি দিছ ও খারতবার মোবাইল হই আন্তা চৌহতি তন এ আমি তো গগস্ট নথে কেডা জানবি হেলে এটাকে মুই জখানু উতরার মোবাইল বলছু ও হই যে বহেনকে টিকে ডাকবার পড়বা বল আন্তা চৌহতি তন উতরতি তন যে ये। জখানু উতরার মোবাইল ঘেনি দেবা লা তারপরে ভুল হেলা বাবা হই মেন কে জানে হো গগস্ট নে থিলা লোক এ। ঘরে ননি কে করুছে যে এ